صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Korang semua puji Kak Wan yang tak salam dengan Presiden China, tapi korang tak tengok daripada satu sudut yang lain. Korang tahu tak bila Kak Wan gantikan bersalaman dengan Presiden China tu dengan Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana rasanya traveling sambil bawa identitas yang sering dicap bahaya? Jadi Muslim traveler itu bukan cuma soal nyari makanan halal, kadang rasanya juga kayak kita harus selalu siap menghadapi prasangka. Selama ini aku sering bikin konten tentang sejarah, budaya, kuliner, terutama yang punya kaitan dengan Islam. Tujuanku sederhana, aku mau nunjukin kalau Muslim itu juga manusia biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas sosok luar biasa, Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Seorang pemimpin muslimah yang tidak hanya dikenal di Malaysia, tapi juga mendapat pujian secara internasional. Tahukah kalian, Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sering menjadi simbol penghormatan budaya dan agama dalam setiap kunjungan diplomatiknya. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Korang semua puji Kak Wan yang tak salam dengan Presiden China, tapi korang tak tengok daripada satu sudut yang lain. Korang tahu tak bila Kak Wan gantikan bersalaman dengan Presiden China tu dengan tundukan hormat, itu jauh lebih tinggi tau. Sebab tak semua orang akan menunduk macam tu pada Presiden ataupun pemimpin negara asing. Dan pada pandangan saya, tundukan Kak Wan pada Presiden China tu jauh lebih bernilai daripada bersalaman. Tunjukkan saya berapa ramai pemimpin negara asing ataupun isteri mereka yang menunduk pada Presiden China. Dari sudut lain pula, Presiden China ni bagi saya memang sangat gentle. Dia tak marah, dia chill saja. Sebab dia adalah seorang diplomat yang profesional. Kalau kena dekat Trump, confirm macam-macam dia cakap. Terima kasih jugalah pada Kak Wan sebab famouskan negara kita. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana rasanya traveling sambil bawa identitas yang sering dicap bahaya? Jadi Muslim traveler itu bukan cuma soal nyari makanan halal, kadang rasanya juga kayak kita harus selalu siap menghadapi prasangka. Selama ini aku sering bikin konten tentang sejarah, budaya, kuliner, terutama yang punya kaitan dengan Islam. Tujuanku sederhana, aku mau nunjukin kalau Muslim itu juga manusia biasa. Kami suka jalan-jalan, suka belajar budaya baru, suka makan enak, dan lain-lain. Tapi belakangan rasanya kayak makin berat karena dunia sekarang dipenuhi narasi yang sering nyudutin Muslim. Di beberapa negara, muncul pemimpin ultrakanan atau ultrafasis yang bawa isu anti-imigran dan anti-Muslim. Media juga sering banget nih highlight kejahatan yang pelakunya Muslim. Sayangnya pemberitaan buruk tentang Muslim sering banget dibuat nggak berimbang, sampai kebentuk kesan kalau Muslim itu barbar. Akibatnya banyak traveler Muslim termasuk aku jadi was-was. Takut ditanya macam-macam di imigrasi, takut diliatin aneh, atau bahkan takut jadi korban ujaran kebencian. Nah, disinilah kenapa halal tourism atau pariwisata ramah Muslim itu penting. Ini bukan buat maksa semua restoran jadi menjual makanan yang halal doang atau nyuruh semua orang untuk ikut aturan syariah. Tapi supaya destinasi juga lebih inklusif. Contohnya seperti memberi informasi soal tempat makanan halal, tempat ibadah, atau setidaknya memberikan rasa aman bagi traveler Muslim ketika berkunjung. Hal-hal kayak gini nih yang bikin kita ngerasa dihargai, bukan diasingkan. Karena pada akhirnya traveling itu soal saling menghargai identitas satu sama lain. Pariwisata ramah Muslim itu bukan tentang menyeragamkan, tapi tentang nambah pilihan biar semua orang termasuk traveler Muslim bisa punya pengalaman yang sama-sama nyaman. Buatku, traveling harusnya jadi jembatan ya, bukan tembok. Apalagi di dunia yang sekarang narasinya makin keras dan penuh kebencian. Hal-hal kecil kayak info makanan halal atau tempat ibadah itu sebenarnya punya dampak besar. Bikin kita ngerasa, aku juga bagian dari dunia ini. Malaysia itu mayoritas Muslim, identitas Islamnya juga kuat banget. Tapi yang menarik, mereka nggak cuma bikin wisata nyaman buat turis lokal. Mereka juga serius ngebangun citra Muslim-friendly destination sampai di mata dunia. Gimana caranya ya? Aku juga awalnya kira ini cuma slogan doang. Tapi ternyata ada data realnya. Malaysia jadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index 2025 versi Crescent Rating dan Mastercard. Dan tahun ini Malaysia kedatangan lebih dari 28 juta wisatawan asing. Kok bisa ya serame itu? Malaysia nggak cuma promosiin destinasi mainstream kayak Menara Petronas. Sarawak di Borneo juga aktif banget mempromosikan wisata Muslim-friendly sambil tetap angkat budaya lokal Dayak dan sejarah multi-etnisnya. Bahkan mereka punya opsi halal untuk makanan ala Chinese dan Dayak tanpa ngurangin rasa aslinya. Kampanye Muslim-friendly travel dijalankan secara konsisten. Restoran halal gampang ditemuin, musola banyak di ruang publik,
Dan yang menarik, Malaysia juga nggak cuma nyasar wisatawan dari Asia Tenggara, tapi juga serius menyasar market Timur Tengah. Buat Malaysia, branding negara paling ramah Muslim itu bukan soal eksklusivitas, tapi positioning pariwisata yang jelas. Turis Muslim ngerasa nyaman, turis non-Muslim juga tetap bisa menikmati budaya, kuliner, dan alamnya. Padahal ya, kalau dipikir, Indonesia itu juga mayoritas Muslim dan sama-sama beragam. Tapi Malaysia lebih konsisten memposisikan diri sebagai destinasi Muslim-friendly sambil tetap ngerangkul keberagaman yang mereka punya. Menurut kamu penting gak sih pariwisata yang ramah Muslim? Atau sebenarnya itu cuma strategi marketing aja? عادي أعاد تسليط الضوء على شخصية سياسية لطالما أثارت الاهتمام في الداخل الماليزي وخارجه. عزيزة إسماعيل ليست مجرد زوجة زعيم سياسي، بل هي طبيبة عيون متخرجة من الكلية الملكية للطب والجراحة في إيرلندا، وناشطة سياسية واجهت أعتى التحديات منذ اعتقال زوجها عام 1998 حينها تحولت من ممارسة الطب إلى قيادة المعارضة، وأسست حزب العدالة والوطنية لتصبح رمزا للنضال ضد الفساد والاستبداد، وواجهة لحراك سياسي واسع طالب بالإصلاح والإفراج عن زوجها. شغلت عزيزة مقعدا برلمانيا بين عامي 1999 و2008، ثم عادت إلى الساحة السياسية بقوة في عام 2014، وتولت قيادة المعارضة في البرلمان عام 2015 قبل أن تشارك في تحالف الأمل الذي أطاح بحكومة نجيب عبد الرزاق عام 2018، وتعين نائبة لرئيس الوزراء في حكومة مهاتير محمد. What is your name? Azim. Azim? Yeah. What? A-Z-I-M? Yeah, AZIM. Yeah. Azim. Yeah. Azim, good to meet you. I'm Bob. Bob, okay. This is Amy. Sorry. I mean, that's how we Muslim, we respect the woman. Okay, don't touch. Unless if they say it is my wife, then I have no problem. But then when you are not related, family related or blood related, so in Islam, there is an act of how we want to respect the ladies. Yeah. Okay? So we don't want to make the lady as a public property, but it's more of a private property for the husband. Okay. Although when I say private property, it seems like women are like an item. No, I'm not saying that women are like an item, but I mean that is just an analogy. I'm not saying that the woman is actually equal with the items. With property. With property, but just to make us understand that when we say that private property, meaning that nobody can interfere, can touch simply. So that is how Islam view on women. So if I were to say it's okay for you to shake hands with her as her husband, then you would, or? No, I will not. I will not. Okay, because there's still go Yes, against it. because in Islam, even though when we have built a family, if let's say a husband asks his wife to do things that against the teaching of Islam, Okay. then as a wife, she have the rights to go against the saying of the husband. Yeah. So there's no saying that once you become a husband and wife, so the woman need to just obey the saying or the command of the husband. No. If they say the husband asks you to do things that is wrong according to the teaching, then the woman have the rights to fight against it. Yeah. So it's not considered as a sin. Okay. Even though if let's say you allow it, I would say that okay, I respect. Still not good. It's still not good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Good. Good, mashallah. We are in Kuala Lumpur, and this little girl is going to recite something from the Quran. Ready? Which surah? Anas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. MashaAllah. And what is your name? Kaila. Hayla. Kaila. Kayla. Kayla, what is this? My family. MashaAllah. It's full with money. It's money, inshallah. Inshallah, it will be with money. Bi'idhnillahi ta'ala. But you recited the Quran. Great. I am proud of you. Do you want to say something about the Quran for kids? No? I want you to say to them, learn the Quran and become on one day Hafidha, inshallah. Say inshallah, I become Hafidha.
Inshallah, I become Hafid. Do you know what means Hafidha? No. Hafidha is the person that memorized the entire Quran, the full Quran. Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Surah Al-Kahf, all the surahs from the Quran he memorized. That is Hafidha. You want to become Hafidha? Yes. Inshallah. Most of Japanese people think Muslim is scary because of biased news. I had the same impression in Japan, but my idea changed after I come to Malaysia. Malaysians love to share and give happiness to others. From bottom of heart, today I'm visiting Masjid the land where the Muslim mindset comes from. Malaysia never do bad things. There is always a guideline. Sometimes you do bad things, you go back to kami sama. Allah said, if you ask for forgiveness, I will forgive you. That's why we pray 5 times. Right? Every time we pray, we have to ask for forgiveness. Do you pray differently each time? The topic that you're going to talk to Allah is actually His word, the Quran. 2 minutes. Kami sama Allah, onigashima. Always make mistake. Please forgive me. Every day you have time to ask yourself if you're good or not. I believe this is why Malaysia can stay kind. Many Japanese come here. Love, Thank you. Cara berpakaian dan sikapnya mencerminkan adab tinggi seorang pemimpin muslimah yang membawa nilai-nilai budaya dan agama secara elegan di panggung dunia. Di video kali ini, kita mengupas bagaimana Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menjadi simbol kehormatan budaya dan agama di dunia diplomasi internasional. Selain itu, kita juga melihat perbandingan unik soal paspor Indonesia dan tantangannya di panggung global. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.